بون السلام عليكم من بعد مرحبا بكم في هاد لا فيديو من بعد ما قدينا لو تيست ديالنا سور باوربوينت ولا ترانسفورمي اون ايماج. دابا غادي في هاد لا فيديو غنوريكم كيفاش ندوزو من لي زيماج اللي صوبناهم لجوجل فورم. اول حاجه كندخل لو سيت انترنت ديالي عادي، لو سيت عادي. ومن بعد ندخل للدرايف. دونك الدرايف ندير بحال هكا بويسكو سي باغ ديفو غادي اون فوا جو كليك دوسو غيخرج ليا ديريكت، سينو يخرج لك اللوغين والمود باس اكسيتيرا. الوغ حنا دخلنا للدرايف كيعطيك هاد لا فينيتر دايره بحال هكا. من بعد كنمشي لهنا كاين لي زوطخ ابليكاسيون ديال الدرايف، غادي نمشي نقلب على فورم، جوجل فورم. غادي يفتح ليا يفتح ليا واحد لا فينيتر دايره بحال هكا، غيعطينا دي موديل واحد اخرين ويفتح لك حتى لي زوطخ فورمولير اللي ديجا خدمتي بهم وصوبتيهم. الوغ دابا حنا غادي نمشي لهذا كري ان فورمولير فيد. دونك جو كليك على كري ان فورمولير فيد، يعطيني ان فورمولير بحال هكا. دونك فويي كو يا هنا لي كيستيون وهنا لي ريبونس. الوغ لي ريبونس غادي يجيوني في هاد الدرايف ديال بروفيسيونيل هنا عندي ديال المواطنه. دونك قبل ما ندير حتى شي حاجه غادي نمشي هنا لي بارامتر، جو كليك سور لي بارامتر. ما خصنيش ان كيسيونير مي خاصني ان فورمولير، مي خاصني ان كيسيونير. جو في كونفيرتي لو كيسيونير، كنكليكي هنا باش نعطي لي نوت. في لا فان كاين سوا ليليف اون فوا يكليكي سور انفويي غتخرج ليه الريزولتا، وفي هذاك لي ريزولتا تقدر يبان ليه لي كيسيون او ريبونس انكوريكت، لي بون ريبونس. هذا انت كتكوشي بون انت اللي تقرر شنو بغيتي. الوغ جو في انغوجيستري. دونك غادي نديرو العنوان ديال هذا، نديرو توتو تيست. دونك هنا نفس الحاجه هي خرجت لي هنا. دونك الا بغيتي دير اون ديسكريبسيون ديال هذا الفورمولير اللي بغيتي. الوغ نصيحه اول حاجه هي غادي نكتب هنا لا بروميير كيسيون، ندير لو نون باسكو سي لو فو لان تعاونني من بعد منين غادي نجي نجمع داكشي في اكسل اللي شفناه في لا بروميير فيديو. ندير ريبونس كورت كيفتح لك هكا، اي اون بليس سي اوبليغاتوار ولا بد. لا دوزيام ميم شوز، ندير هنا برينون. دونك réponse courte et c'est obligatoire. Je peux même ajouter la classe. Donc, هنا réponse courte, c'est obligatoire. Donc, هنا خصو لابد يجاوب عليهم avant de passer la section suivante. C'est pourquoi كاين هنا la première fenêtre غتخرج له هادي. الا درت هنا اجوتي اون سيكسيون يعني غادي تبان ليه لتحت هذيك ديال سويفون. الوغ سويفون لا دوزيام سيكسيون ها هو غادي تفتح لي هنا. ندير باغ اكزومبل بارتي دونك نسميها بارتي 1. بارتي جو مكسكوز بارتي 1. الوغ في هاد لا بارتي 1 ça je vais ajouter. دابا مثلا حنا ممكن ندير بارتي شيمي، بارتي فيزيك 1، بارتي فيزيك 2، الفرونسي بارتي كومبريهنسيون، بارتي غرامير اكسيتيرا. دونك هنا نورمالمون جو دو écrire la question mais انا جي ديجا بريباري ما كيسيون. كاينه هنا واحد ليكون اللي جو بو انسيري اون ايماج. Alors, je clique dessus, تفتح لي هنا la fenêtre, نمشي parcourir, importer une image. ها هو اللي ديجا
Alors, avec le bureau, par exemple, on va aller le dossier. Le dossier ديالي هو هذا. هذاك les tests tuto ها هو. ونمشي la question numéro 1 ندير open. دونك كنتسناوه. ها هي خرجت لي هنا، تخرج لي هنا. فوالا ما سميتو. Alors, donc c'est un choix multiple. وندير هنا les choix. Donc عندي A. غيختار يا A يا B يا C. Alors, علاش اختاريت questionnaire? Parce que فيه هاد l'option ديال corriger. Alors, je clique sur corriger. تنعطي le point. هاد la question elle est un point. Et après, la bonne réponse. Alors, il a اختار هادي. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, يعطي un point. Je termine. Ça, c'est la première question. Alors, donc, maintenant, on passe à la question suivante. Alors, je clique sur le plus. Donc, ça va me donner encore... Là, je clique sur l'icône de l'image. Importer, parcourir l'image. On voit maintenant le diapo numéro 2. Le diapo numéro 3, c'est-à-dire la question numéro 2. Là, je vais attendre jusqu'à ce que l'image soit téléchargée. J'écris ici question 2. Là, donc c'est la nature de réponse, c'est une réponse courte. Bon, j'ai déjà expliqué comment répondre à cette question. Alors, je fais maintenant la correction. Alors, la correction, donc l'élève, il doit écrire la quantité d'électricité égale. Donc, nous avons dit que égale espace. C'est... non, on cherche le nombre des électrons. Donc, N majuscule égale. C'est la quantité d'électricité divisée par E. Je fais espace égale. Alors, la valeur, directement la valeur, c'est-à-dire 30 divisé par 1,6 10 à la puissance moins 19, ça va nous donner, je pense, 1,85 fois, c'est un 10 à la puissance 20. Donc, ça au lieu de point virgule, je dois mettre point. Alors, ça c'est... il se peut que l'élève, au lieu de mettre N majuscule, bon, je peux accepter une deuxième réponse si l'élève écrit, par exemple, alors la même réponse, je peux faire CTRL, copier, et là je vais faire coller, et je vais remplacer le N majuscule par N minuscule. Je peux même accepter CTRL V, N majuscule, c'est N divisé par E. Ou bien N minuscule, CTRL V, ou bien N minuscule divisé par E. Et là, sauf ça, toutes les autres réponses sont incorrectes. Alors, le barème, je vais mettre ça sur 2 points. Alors, ça c'est terminé. Ben, après, ça c'est les deux premières questions. Je peux passer à la deuxième maintenant. On peut faire une deuxième section, ajouter une section, c'est-à-dire là on va écrire partie 2. Partie 2.
Dans cette partie, je vais ajouter une question. Alors, même chose. Je vais aller directement à l'image. Parcourir. Image numéro 3. Open. Voilà. Et là, nous avons choix multiples. Donc, je vais mettre par exemple A, B et C. Voilà. Donc, la correction, là, je vais mettre corriger un point. Et la réponse est B, pas terminé. Et voilà, donc de cette manière-là. Comme ça, j'ai terminé mon questionnaire, ou bien mon exercice, ou bien mon test. Là, je vais voir l'aperçu. Donc, vous voyez que la première partie, la première section, c'est le nom, prénom et la classe. Mais avant de faire suivant, ça, on ne peut pas y aller. Et je dois écrire le nom, prénom et la classe. Si je mets suivant, alors il y a la question numéro 1, je vais répondre bon A. La question numéro 2, je vais répondre grand N égale à U sur E qui est égal. Donc nous avons dit espace égal 1,85 fois 10 à la puissance 20. Suivant. Ça suivant, c'est-à-dire la deuxième partie. Là, je vais mettre C. Et là, je clique sur envoyer. Alors, lorsque je clique sur envoyer, votre réponse a bien été enregistrée. Alors, si je vais afficher la note, alors, c'est ce qu'il كيبان للتلميذ ملي كيسالي il peut afficher la note ديالو غادي يبان ليه حتى donc جاب 3 sur 4 c'est-à-dire جبت 3 sur 4. Alors la première question كانت عندي صحيحة, la deuxième question حتى هي صحيحة, mais la troisième question عندي غلطة وها هي la bonne réponse. Ben voilà. Alors دابا حنا درنا هادشي هذا كامل, donc surtout je l'ai vérifié, y a pas de souci, pas de problème. دابا بغيت نديرو في جوجل كلاس روم. Alors là, l'exercice, alors vous voyez que là, les réponses qui sont juges parce que j'ai déjà testé pour une première fois, attendez, on va dire la deuxième fois. Alors, ce que je fais envoyer. Alors, soit je l'envoie par email, ou bien je clique ici pour avoir le lien. Je peux raccourcir. Donc, on a rédigé créer un raccourci dès le lien, on dire copier. Alors, بعد غادي نمشي le Google Classroom. Alors, Google Classroom, on dire partager une information. Alors, ajouter un lien, alors un lien. Je mets ici CTRL V. Ajouter le lien et je vais écrire veuillez prière de faire ce test, merci. Alors prière de faire ce test, alors je m'excuse, merci, prière. Voilà, prière de faire ce test. Merci. Et après, je vais le programmer.
nous sommes le 17 avril وغادي نصيفطو مع 16 à 16h30. Nous sommes 16h à programmer à une date future. Alors donc ah oui, لأن على حسب فرنسا 17h30. حنا عندنا 16h وما je sais pas المشكل هذا عاد خصني نشوفو كيفاش ولكن سي 17h30 c'est-à-dire هي 16h30 alors programmer c'est bon دابا راه غادي programmer يمشي مع 16h30 et voilà on se verra إن شاء الله بحول الله في un autre vidéo. Merci beaucoup.